Naimbangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Kalpasan ti temporaryo apan nakasuspindir ti garbage collection iti Baguio City. Maituloy itaan lawas ti collection kadagiti basura. Maiturong dagitoy ijay Porac, Pampanga kas temporaryo at dumping area. Manamnamamet ang manayunan ti gastos ti Baguio City iti panakaibunag ti basura. Ada report ni Janice Dennis. Naituloy ita nga aldaw ti regular a panagkolekta ti General Services Office wenno GSO kadagiti basura iti syudad. Kalpasan ti panakairikap ti Urdaneta City Engineered Sanitary Landfill Facility. Sigon iti GSO, dagiti barangay asaan a nakolekta ti basura da iti Lunes agingga Miyerkules. Mabalinda nga irwar ti basura da iti sumaruno a regular schedule. Impakaammo ti opisina nga adan tinabirukan da a mabalin a pangibelengan ti basura. We would like to inform all the barangays na babalik na po sa regular schedule ang ating garbage collection. So if you remember, last Monday we announced na isuspend muna yung collection of garbage sa ating barangay. May turong ijay Porac, Pampanga ti basura iti syudad. Nupay kasta, nangingina laeng ti howling fee iti pasilidad at dumanon iti 1,500 agingga 1,600 pesos tunggal tonelada ti basura. No idilig iti 800 pesos a howling fee iti sanitary landfill ijay Urdaneta City. Dumanon mat iti 550 ti tipping fee ti pasilidad ijay Porac. Nalaklaka daytoy no idilig iti 650 tunggal tonelada at tipping fee iti Urdaneta City. Gapu iti dayta, iyal alukoy da ti panagsegregate tapno maksayan ti volume ti basura. Ama iturturong iti sanitary landfill. Iti gamin datos ti GSO, dumandanon iti 200 milyon ti tinawan a gastos ti syudad iti basura. 200 agingga 250 mat a tonelada ti inaldaw a makolkolektada a basura. Isu a makagasgastos da iti agingga 60,000 tunggal aldaw. It follows that if we go farther away from Baguio City, mas malaki po ang talagang babayaran natin. So in this instance, sa howling, it will definitely affect the howling fee because as of now, we're only paying around 800 plus for the howling fee per ton. So ngayon na medyo malayo na, which is I think more than 100 plus percent ang distance from Baguio City, yung from Porac to Baguio, more than 100% yun ang difference ng distance. So ang magiging expense niya is around 100% more of 800. Inlawlawag ni Delia, at temporaryo laeng ti panangiturong da iti basura iti Porac. Gaputaag sublida metlaeng iti sanitary landfill ijay Urdaneta. No makakumplay da iti pagalagadan ti LGU. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti sabali damag na isang sangayan ti aktibidad nga injaya ti grupo dagiti pulmonologist kadagiti umili iti Baguio City. Baban iti libre a lung health educational medical mission. Nagyaman mo dagiti residente ang nagnumar iti serbisyo. Agsubsubli ni Janice Dennis. Agkarasubli ti oyak ni Manong Jerickson iso akayat na nga amuan no anya ti mangpakpakaro iti daytoy. Isu ang nagturong isuna iti Lung Health Educational Medical Mission nga insengka ti American College of Physicians Philippine Delegation, Philippine College of Chest Physicians, Baguio City Health Services Office kanti Baguio General Hospital and Medical Center. At dito pagkakataon ko nga mamuan no anya ti talagang ti pabalik nga para di spoon ko nga ito ang kumaro. May salaang ni Jerickson kadagiti nagnumar iti medical mission. Jaya da ti libre a medical services mainaig iti bara. Adapay ti medical consultation, x-ray, spirometry, health education, counseling ken libre a medisina.
Target da ang maipaayan iti libre a serbisyo ti 150 aging 200 nga umili ti syudad. They go around the country once a year to conduct scientific conventions para makapacitate yung mga doctors at matulungan silang mag-take care ng mga patients na mayroong respiratory concerns. Nagyaman ti lokal a gobyerno kadagiti libre a serbisyo nga inpaayda kadagiti umili ti syudad. Impatang ti City Health Services Office ti kinapatag ti medical mission tapno maliklikan dagiti lung disorders. We are at a high altitude at syempre po pag mataas ang altitude, kung meron kang sakit sa baga, mahihirapan kang huminga na lang. Yun, simple as that, no? Mahihirapan kang huminga. Para po hindi po ganon ang mangyayari po sa mga residente ng Baguio, kailangan alagaan natin ang kanilang mga baga. Kabayatan ti aktibidad, impaimadamet laeng dagiti na duma-duma nga agas iti sakit ti bara iti CHSO tapno maipaay kadagiti agkasapulan. Iti Baguio City, karaman iti top 5 morbidity ti vascular ken pulmonary pneumonia. Babaan kadagiti aktibidad, agbalin nga aware dagiti umili mainaig iti sakit. Daytoy ti kaunaan a Lung Health Educational and Medical Mission ana ipatungpal iti syudad. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan na ibangal daw.